वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने सूरह कहफ शुरू किया। आज हम ये जानेंगे पहले कि सूरह कहफ क्यों नाज़िल हुआ। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि कुरैश ने नज़ीर बिन हारिस और उक़बा बिन अबी मुएत इनको मदीना भेजा और इनसे कहा कि तुम वहाँ पे अहबार यहूद से मिलो। अहबार यहूद को तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ के बारे में बयान करो और फिर उनको पूछो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, क्योंकि ये अहली किताब है और ये आलिम है, इनके पास जो इल्म है अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बारे में तो वो हमारे पास नहीं है। तो ये दोनों नज़ीर बिन हारिस और उक़बा बिन अबी मुएत ये जाते हैं मक्का से मदीना और वहाँ ये अहबार यहूद से मिलते हैं और उनको औसाफ बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो अहबार यहूद इनको कहते हैं कि तुम इनसे 3 सवाल पूछो। If he is able to answer these 3 questions, then he is surely the prophet of Allah. If he is not able to answer these 3 questions, then he is not the prophet of Allah. क्योंकि इन 3 सवालात के बारे में जवाब सिर्फ एक नबी ही दे सकता है। तो वो 3 सवाल क्या होते हैं? 3 सवाल होते हैं, उन नौजवानों के बारे में बोलिए, उनका क्या वाक़या है जो गायब हो गए थे, वो एक अजीब वाक़या है। दूसरा, उस सियाह के बारे में बोलिए जो ज़मीन के मशरिक़ व मग़रिब चला था, और रूह के बारे में। तो अगर ये जवाब देंगे तो तुम्हें इनकी इत्तबा करनी चाहिए, तो फिर वो अल्लाह के नबी है। अगर वो जवाब नहीं दे पाएंगे तो वो इधर उधर की बातें करेंगे, फिर वो अल्लाह के नबी नहीं हो सकते हैं। बहरहाल नज़ीर बिन हारिस और उक़बा बिन अबी मुएत वापस आए और उन्होंने कुरैश को ये सारी बातें बोली। तो ये जो कुरैश है ये सारे गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और इन्होंने आपसे ये 3 सवाल पूछे। तो आपने जवाब दिया, मैं इसका जवाब कल बोलूँगा। लेकिन नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको भूल गया इंशाअल्लाह कहना। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉरगॉट टू से इंशाअल्लाह। तो फिर क्या होता है कि 15 दिन तक कोई भी वही नाजिल नहीं हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से कोई बात तो नहीं करते थे, उनको वही आती थी, लेकिन जब इन्होंने इंशाअल्लाह नहीं कहा तो वही नहीं आए 15 दिन तक। हमें पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कोई बात नहीं करते थे, वो वही कहते थे जो उनको वही किया जाता था। सूरह नज़्म में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहीयुन यूहा। तो फिर 15 दिन के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास तशरीफ़ लाते हैं और इन 3 सवालात के जवाब आपको देते हैं और आपको ये भी कहते हैं कि आप गमगीन न हो जाए अगर कुरैश ईमान नहीं लाएंगे। तो फिर हमें पता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल जवाब नहीं दिया तो फिर इन लोगों ने बोला, देखो ये क्या नबी है, इसने बोला था आज जवाब दूंगा, नहीं दिया, 15 दिन हो गए। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर ये बात उनको बहुत दुख हुआ इस बात से। तो फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं उनके पास वही लेकर। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? तो अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि मैंने आपको कहा था ये जो कुरान है, कुरान बशीर है, कुरान नज़ीर है। कुरान हमें खुशखबरी सुनाता है, कुरान हमें डराता भी है उस अज़ाब से जो आने वाला है और जो आएगा उन पर जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं। ये सिर्फ उस अज़ाब से नहीं डराती है, बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वयुंज़िरल्लज़ीना क़ालू तख़ज़ल्लाहु वलदा।
یہ اس بات سے بھی ڈرائے ان کو جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کا کوئی بیٹا ہے. اللہ ہیز begotten a son. اللہ تعالیٰ پاک ہے. اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا کوئی بیٹی اللہ تعالیٰ کا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اکیلے ہے. اللہ تعالیٰ کن ہے. تو ان کو بھی ڈرائے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا جنا. ما لہم بہ علم، جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں ان کے پاس نہ خود کوئی علم ہے، ولا لآبائہم، اور نہ ہی ان کے باپ داداؤں کو اس بارے میں کوئی علم ہے. کابرت کلمتان تخرج من افواہہم، یہ بات ہے، یہ بڑی سخت بات ہے، یہ تہمت ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. جو بھی انسان ایسی بات کرے گا وہ بد کلامی ہے، وہ انسانی بدبخت ہے. اللہ ماشاء اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازے. جو انسان ایسی باتیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے تو یہ کلام جو ہے یہ بد کلامی ہے، یہ تہمت ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے. این یقولون الا کذبا، نہیں وہ بولتے مگر بکواس اور جھوٹی باتیں جن کی کوئی بنیاد ہے ہی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دیا جاتا ہے کہ آپ دکھی نہ ہو، آپ غمگین نہ ہو. اگر یہ قریش ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ دکھی نہ ہو. اور ایک اور بات جو میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا، یہ نذیر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط یہ جو مدینہ گئے تھے، یہ آپ کو ملے گا تفسیر طبری میں پیج نمبر 238 اور 239. یہ آپ کو ملے گا جو ابن ہشام نے لکھی ہے سیرہ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں بھی آپ کو ملے گا فرام پیج نمبر 300 ٹو پیج نمبر 303. اور اگر آپ کے پاس الرحیق المختوم ہے وہاں بھی یہ واقعہ درج ہے. تو جو یہ واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا، انشاءاللہ پھر آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اگلی بار امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے لیے دعا کریے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.